কৰি পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখত আগতীয়াকৈ তথা বিতং তথ্য জানিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ठीक है। A few moments later. টি-শার্টটা 20 টাকা 10 টাকা না লাঙ্গাতে ये गाय पकौड़ा बना रहा है पकौड़ा बहुत स्पीड है यार আচ্ছা অল্প দে অল্প lagi murus তেল এটা হাতা হ্যাঁ বন্ধে দে কোটা বাজার पोखरा हो गया अभी जापानी बोरा अभी सोप बना रहा है सोप शाबाश नो चौक खत्म हो गया चौक 20 টাকা दे दे 20 টাকা 10 টাকা अभी कच्चा दूध बना रहा है कच्चा दूध सब हो गया 6,000 बने